Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada sesi perbincangan ilmiah sebagai persediaan menghadapi PSPM 2 sesi 2021-2022. Terlebih dahulu, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Madam Zuraini binti Abdul Aziz dari Unit Kimia KMKt Kelantan. Perbincangan pada petang ini adalah berkisar kepada soalan trial PSPM SK025. Dalam perbincangan ini, kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian satu akan dibincangkan oleh saya, soalan 1 sehingga 5. Bahagian 2, soalan 6 hingga soalan 12 yang akan dibincangkan oleh Madam Julianawati binti Ahmed. Saya berharap anak-anak didik saya dah bersedialah dengan soalan trial PSPM yang telah dijawab sewaktu kelas amali masing-masing. Soalan 1 adalah daripada chapter 1, which is a reaction rate. Weightage bagi soalan 1 adalah 10 markah. Okey, daripada analisis yang kita buat, kita jalankan untuk soalan 1A ni, kita dapati kita diberi 4 data eksperimen, ada kepekatan dan ada initial rate. Dan soalannya adalah determine the rate law and determine the rate constant. So, bila soalan tanya rate law and rate constant dan ada data eksperimen, sangat jelas kat sini, kita perlu menggunakan method initial rate method. Okay, initial rate method. Initial rate method. Sebab kita ada banyak method kan, kita ada half-life, kita ada unit of rate constant and linear graph method lah. So kat sini bila kita menggunakan initial rate method, bermaksud kita perlu mencari order of reaction bagi mercury 2 oxide dan kita juga perlu mencari order of reaction bagi oxalate ion. So bila kita ada order for this both compound ni, barulah kita able untuk determine ataupun write the rate law. If not, impossible untuk kita menulis rate law. Untuk soalan 2 pula, dia minta kita determine the rate of formation for carbon dioxide if given the rate of disappearance. Bagi soalan ni, kita perlu menulis terlebih dahulu differential rate law ataupun differential rate equation. Dan bila kita dah tulis differential rate law ataupun differential rate equation, baru kita boleh lihat what is the relationship between disappearance of C2O4 ion dan juga formation of carbon dioxide. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni menggunakan initial rate method, yang pertama sekali kita perlu menulis general rate law. Okay, by writing the general rate law, we got already 1 mark. So, general rate law means kita belum tahu lagi order of reaction bagi mercury 2 chloride dan juga oxalate ion. So, kita gunakan ungkapan X dan ungkapan Y dahululah. So, 1 markah. Then, kita perlu mencari order of reaction bagi mercury 2 chloride. In order to determine the order of reaction bagi mercury 2 chloride, kita perlu cari data eksperimen yang mana data bagi oxalate ion adalah sama. So, daripada data ni, kita dapati data eksperimen 1 dan juga data eksperimen 4 adalah sama. Okey, so kita gunakan ganti dalam rate law data bagi eksperimen 1 dan 4. Dan kita compare eksperimen 1 dengan 4. Compare means kita divide sama ada eksperimen 1 dengan eksperimen 4 ataupun kita divide eksperimen 4 dengan eksperimen 1. Sama sahaja sebenarnya. So, bila kita divide, kita dapati data ni adalah sama. So, we cancel out. Solve this simple mathematics. So, kita akan dapati the value for X adalah 1. So, ganti yang ni 1 markah. Dapat nilai X1 ni
kita dapat lagi 1 markah. So, kita dapati first order reaction with respect to concentration bagi HgCl2. Kadang-kadang pelajar dia tersilap. So, kalau kamu macam confused, untuk Hg ke untuk oxalic ion? So, tengok balik yang kamu cancel out ini. Yang kamu cancelkan ini adalah untuk data bagi kepekatan C2O4 2-. So, bila you cancel out C2O4 2- oxalic ion, maksudnya this order of reaction adalah respect to mercury 2 chloride. Okay, then kita cari pula data yang sama bagi mercury 2 chloride in order to determine the order of reaction bagi oxalic ion. So, data yang sama adalah bagi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okay, so we make a comparison, either we divide 2 with 1 or 1 with 2. Then we simplify this mathematic. Dan kita akan dapat y sama dengan 2. So this is another 1 more mark. Y sama dengan 1 ni another 1 more mark. So maksudnya second order reaction with respect to oxalic ion. Okay, then kita akan tulis the actual rate law. So by writing the actual rate law, another 1 more mark. So that's why dia kata determine the rate law. So this is the process yang perlu kita lalui in order to determine the rate law lah. Okay, then soalan yang kedua, determine the rate constant. So gunakan rate law yang kita dah dapat tadi. Okay, dan gantikan mana-mana data eksperimen. So, contoh kat sini saya gunakan data daripada eksperimen 1. Boleh tak nak guna data eksperimen 2, 3 ataupun 4? Boleh. Sama sahaja jawapannya. So, you gantikan all the value in the rate law. So, kamu akan dapati nilainya, nilai bagi rate constant adalah 8.67 10 to the power of -3. Dan keep in mind, unit bagi rate constant, kalau selain daripada 0, 1 dan 2, kamu kena derive. Ataupun 0, 1 dan 2 pun, order 0, 1 dan 2 kamu tak ingat. So, kamu kena derive. So, how to derive? Kita akan gunakan rate law. So, contoh kat sini, rate. Okay. Kita dapati sekarang order of reaction adalah 3. Okay, overall order ni. Overall order. First order bagi mercury 2 chloride and second order reaction bagi oxalic ion. So, overallnya adalah 3. So, bila 3, K kepekatan bagi M to the power of 3. So, rate unitnya adalah MS tolak 1. So, K times concentration to the power of 3. Then, we simplify. MS tolak 1 over M to the power of 3. Cancel, dapat 2. So, dapatlah unit bagi rate constant M tolak 2, S tolak 1. Okay. So, ganti nilai. Okay. 1 markah. Final answer, unit insist, another 1 more mark. So, total marks for this question adalah 8 markah. Soalan 2 Roman, kita diminta untuk determine, okay, the value for the formation for the carbon dioxide. So, as I mentioned before, kita perlu menulis dahulu differential rate law ataupun differential rate equation. So, this is differential rate law ataupun differential rate equation. Okay. Then, kita akan cari relationship between carbon dioxide dan juga oxalic ion. So, this is oxalic ion. This is carbon dioxide. Okay. So, given rate of disappearance untuk oxalic ion adalah
2.2 10 to the power of negative 4. So kita tulis relationship di antara carbon dioxide and oxalic ion lah. Okay, so this is dia punya relationship. Okay, yang dah disimplify lah. Ini first, then we simplify, then kita ganti nilai lah. Okay, then kita akan dapat the rate of formation bagi carbon dioxide. Okay, so atau ni, ini satu markah. Okay, then final answer another 1 more mark. So nak selamatlah tulis dahulu relationship, then you simplify, ganti nilai, baru dapat final answer lah. Dan markah di sini total adalah 2 markah. Okay, so bagi soalan 1 which is reaction kinetic 8 campur 2, that's why kita dapat total 10 markah. Soalan 2 adalah daripada chapter 2 which is thermochemistry. So the weightage untuk soalan 2 adalah 10 markah. Okay, so kita ada untuk soalan 2 ni A, B dan C. So untuk soalan 2A markahnya hanyalah 2 markah sahajalah. So soalan ni adalah berkisar kepada bomb calorimeter. So untuk saya, kalau soalan bomb calorimeter, saya suka melukis dahululah. Sebab bila kita lukis, kita jelas sistem bagi calorimeter yang kita ada. So daripada soalan ni juga kita dapati kita dah diberi data bagi combustion 1 mol hydrazine. Sebab apa kita tahu? Sebab dia dah bagi data ni kat sini. So this is untuk combustion of 1 mol of hydrazine. Tapi daripada soalan ni sekarang, mass yang kita gunakan bagi hydrazine hanyalah sebanyak 1.0 gram. So combustion bagi 1 gram hydrazine ni adalah bersamaan dengan berapa mol hydrazine. So ini yang kita nak kena fikirlah maksudnya. Dan kita juga faham kat sini, bila kita bakar 1 gram hydrazine, so heat release by the combustion of 1 gram hydrazine absorbed by who? So bila kita baca dia kata kita sangat jelas absorbed by the calorimeter sahaja. Sebab apa dia kata? 1 gram is a burn in bomb calorimeter. Calculate the temperature change if the total heat capacity is given. So heat released by the combustion of hydrazine absorbed by the calorimeter sahajalah. Okay. So kenapa tak ada MC theta? Sebab kadang-kadang pelajar dia confuse kan. Tak ada MC theta kat sini sebab only absorbed by the calorimeter. Kalau MC theta maksudnya mungkin kita ada air. So heat released by the combustion of hydrazine absorbed by the calorimeter and also absorbed by the water. So formula yang kita guna kat sini hanyalah Q sama dengan C perubahan T sahaja. Okay, so kita faham kita perlu mencari number of mole bagi hydrazine. So mass dibahagikan dengan molar mass. So kita akan dapat 0.03125 mol. So kita dapat 1 markah. Then kita cari berapa haba yang dibebaskan bila kita bakar sebanyak 0.03125. So kita cari, kita dapat satu lagi markah kat sini. Then baru kita masukkan data yang kita dah ada, yang kita cari tadi ke dalam formula Q sama dengan C theta. Dan kita dapat perubahan suhu adalah 2.85 Celsius. Okay, so the temperature change adalah 2.85, 1 markah. So kat sini kalau kita lihat mungkin kita ada satu extra lah markah kat sini. So mungkin untuk soalan ni sekarang total
markah adalah 11 markah, tetapi mungkin maximum marks dekat sini adalah 10 markah sahaja. Okey. Soalan 2B adalah regarding on the crystal lattice. Okay, dan here kalau kita lihat dia dah stated using energy cycle method. So kita ada 3 method, algebraic, formula dengan cycle method. So boleh tak nak guna another 2 method? Tak boleh. Sebab dia dah stated cycle method, wajib selesaikan menggunakan cycle method. Dan the requirement for this question adalah untuk mencari enthalpy of solution. Bermaksud kita mencari enthalpy of solution sama dengan berapa, yang mana kita faham perubahan fasanya adalah daripada solid kepada directly to aqueous. Sebab kita perlu menulis thermochemical equation lah. Okay, so kita pergi kepada data yang kita ada. Kita ada lattice energy. Since we are given the value is negative, bermaksud kita sedang deal dengan lattice energy formation. Perubahan fasanya adalah daripada gas kepada solid. Dan kita juga ada enthalpy of hydration bagi sodium ion dan iodide ion. Perubahan fasanya adalah daripada gas kepada aqueous. So, kita tulislah ketiga-tiga thermochemical equation bagi 3 data yang diberi. Then, bila kita dah tahu, kita dah ada this kind of 3 thermochemical equation, barulah kita akan construct cycle method. Ataupun kalau kamu memang sangat mahir, tak perlu menulis thermochemical equation, tetapi terus construct cycle method. Tapi jangan lupa menulis, okay? Jangan lupa menulis the value for the enthalpy for each of the equation. Sebab tu kita namakan thermochemical equation. Sebab satu markah diberi apabila persamaan berserta dengan nilainya. Okey, persamaan berserta dengan nilainya. Kalau kamu sekadar construct cycle method tanpa menulis nilai, tiada markah lah. Okey. So, kalau kita lihat di sini, kamu boleh mulakan dengan apa-apa enthalpy sahaja. So, kalau nak senang, biasanya lah kalau dia tanya enthalpy of solution, directly saya akan jadikan root 1 ini sebagai enthalpy of solution. Okay. Then kita link dengan enthalpy. Kita link dengan enthalpy of lattice energy dan juga kita linkkan dengan enthalpy of hydration. So since kita dah pilih enthalpy of solution sebagai root 1 tadi, so kita boleh linkkan dengan enthalpy of hydration dulu. Okay, sodium plus. Okay, sodium plus kepada gas kepada sodium ion aqueous. Dan sama juga dengan iodide ion gas. Okay, kita linkkan dengan iodide ion aqueous. Then, bila kita dah link, kita add together sodium ion gas plus iodide ion gas. Link dengan NaCl. Okay, NaCl. So, kita akan dapat lattice energy formation. So, sekarang kita jadikan this is as a root number 2. Okay, so this is a root 2. This is a root number 1. Okay, because this is kita punya starting point lah. Kalau kita faham, starting point kita kat situ lah. So, kita akan create satu formula daripada cycle yang kita dah create. So, enthalpy of solution. Okay, enthalpy of solution sama dengan, kalau kita lihat, kita menyongsang lah daripada solid sodium iodide kepada sodium ion gas and iodide ion gas. So, kita dah menyongsang this root. So, that's why kita dapati formula kita menjadi negative lattice energy.
Okay, lattice energy. Then we add together dengan enthalpy of hydration sodium ion dan enthalpy of hydration iodide ion. So kita replace with the value. Then we solve this simple mathematics. So kita akan dapat enthalpy of solution sama dengan positif 3 kilojoule per mol. Okay, so the total mark for section for question 2B adalah 4 marks. Untuk pemarkahan, kalau kita lihat kat sini total 4 markah. Bermaksud bila kamu tulis thermochemical equation, so when I say thermochemical equation means as it is lah, okay, as it is yang ada kat sini, reactant, produk dengan juga termasuk enthalpy. So you are given 1 mark untuk hydration of sodium ion. Then sama juga 1 mark for the enthalpy of hydration for the iodide. Then enthalpy of lattice energy ini juga 1 markah. So maksudnya as it is kena ada fasa, kena ada value enthalpy, barulah kita namakan dia sebagai thermochemical equation. Then kita dapat jawapan enthalpy of solution positif 3 kilojoule per mol. This is another 1 more mark. Walau bagaimanapun saya cadangkanlah, okay, untuk this coming PSPM, bila you dah construct cycle, kamu tulis dahulu formula. Sebab kadang-kadang ada juga markah untuk formula atau penggantian nilai. It depends on how many marks yang dia provide untuk that kind of question. So buat step by step lah, jangan terus kita kata jump to the final answer, sebab you mungkin akan miss a few mark there lah. Okay, soalan 2C adalah regarding on the bond-Haber cycle. So sebelum kita bincang this question, saya nak revise sikit regarding on the bond-Haber cycle. Saya gunakan mnemonic FAIEL file. Okay, F adalah enthalpy of formation. So kalau kita nak construct, biasanya kita akan mulakan dengan enthalpy of formation. Then kita akan pergi kepada enthalpy of atomization. Kita akan atomkan metal and non-metal. So the purpose of atomization adalah untuk dapatkan fasa gas. Dan bila kita dapat metal dalam fasa gas, kita akan IE kan untuk dapatkan ion. Okay, untuk dapatkan cation. Dan untuk non-metal kita akan EA, electron affinity. Okay, EA untuk kita dapatkan anion. Dan bila kita dapat both cation and anion in a gas phase, kita akan add together dan kita akan dapat lattice energy lah. Okay, so this is the mnemonic yang saya gunalah. Okay, kita patah balik kepada bond-Haber cycle yang kita ada ni. Dia minta kita complete the empty box. Saya dah warnakan dengan warna kuning ni. Then kita nak calculate enthalpy of formation for the calcium chloride. Okay, so pertama sekali macam mana kita dapat calcium chloride? Sebab kita ada Ca2+, okay, dengan chloride ion. So kita darab silang, kita dapatlah magnesium pula. Kita dapatlah CaCl2. Okay, so cuba kita identify what is the enthalpy in the yellow box just now. Okay, chlorine gas molecule. So masih lagi remain. So maksudnya di sini kita masih ada Cl2 gas lah. Okay, then kalau kita perhatikan di sini kita ada solid calcium, but suddenly this is ion gas. So semestinya kita faham kita sedang deal dengan this is enthalpy of atomization. Okay, enthalpy of atomization of Ca. Okay, enthalpy of atomization of Ca lah. Dan di sini sebenarnya adalah IE, second IE. Okay, that's why
bila kita atomkan sodium, kita atomkan kalsium solid, kita akan dapat kalsium gas. So kalsium gas kita akan jalankan first and second IE ataupun directly second IE. So kita akan dapat calcium ion 2+. So that's why this is the answer lah. So you are reward 1 mark. Okay. Then nak kira enthalpy of formation. So kena identify which one is the enthalpy of formation. So kalau kita lihat kat sini, this is enthalpy of formation. Okay, so formula dia adalah enthalpy of formation sama dengan hasil tambah semua enthalpy. So if you are given more marks, tulis dulu jenis-jenis enthalpy, then you substitute with all the value, then barulah kamu calculate enthalpy of formation of calcium chloride. So the answer adalah negative 795 kJ per mol. Untuk soalan yang kedua, what would you expect the lattice energy of calcium chloride CaCl2 compare dengan CaF2? So kalau kita lihat untuk CaF2 kita ada Ca2 plus dengan fluorine minus lah. So kita faham bila kita bincang factor that affecting lattice energy, okay, factor affecting lattice energy kita ada dua. Yang pertama kita ada ionic charge. Yang kedua kita ada ionic radius. Okay. So kalau kita katakanlah kita ada lattice energy yang lebih besar, okay, bermaksud kita ada ion itu dengan charge yang lebih besar lah, larger. Tapi kalau ionic radius, maksudnya size yang lebih kecil akan menyebabkan lattice energy lebih besar. So cuba kita lihat kat sini lah. Kalau kita lihat kat sini, factor that affecting lattice energy for this question, when we make a comparison between CaCl2 and CaF2 adalah faktor radius. Okay, sebab this is Cl minus, this is fluorine minus. So semestinya the size of the fluoride ion is smaller than the size of chloride ion. Thus the lattice energy for CaCl2 is greater than CaCl2. Okay. So markah dia tadi, okay. You nyatakan which one sebab dia tanya, okay, yang ni lebih besar, dia tanya kau compare and then explain and then ada 1 more mark. So just now, okay, saya tertinggal yang ni 1 markah tadi. So total 4 markah. So kalau kita lihat tadi soalan 2A, okay, berapa markah tadi 2A? Kita ada 2 markah. Soalan B 4 markah, soalan C sekarang 4 markah. So total untuk soalan 2 regarding on the calorimeter adalah 10 markah. Okay. Soalan yang ketiga adalah regarding on the chapter 3, which is electrochemistry. So the weightage for question number 3 adalah 7 markah. Okay, 7 markah. So kita ada soalan 3A dan 3B. So kita discuss dahulu soalan 3A ni. So kalau kita lihat, kita diberi sel galvanik, okay, between nikel dengan aluminium. Dan dia minta yang pertama calculate the standard cell potential. So bila dia kata calculate the standard cell potential, kita faham this is E0 cell. Okay.
Dan yang kedua, dia minta kita determine the value of X. Bila dia minta kita determine the value of X, maksudnya kita faham kita mesti construct Nernst Equation. Sebab tu dia bagi pada kita the cell voltage kat sini 1.40 volt. Dan kita faham untuk in order to determine the E0 cell dan E cell, kita perlu tahu siapa anode dan siapa cathode. Dan biasanya nilai tu memang, bukan biasanya lah, memang nilai E0 cell given lah, sebab kita tak diberi standard reduction potential table dalam exam. Cuma perhatikan di sini nilai yang dia bagi tu nickel 2 plus slash nickel. So this is reduction value for nickel negative 0.25 volt, dan reduction value for the aluminium adalah negative 166 volt. So kita faham the more positive value, it must be undergo a reduction. So reduction at cathode, okay. So this is reduction at cathode. More positive value adalah reduction. Prosesnya adalah reduction. So kita dapati anode adalah aluminium, cathode adalah nickel. So bila kita dah ada, kita dah determine siapa anode dan siapa cathode, bolehlah kita mengira E0 cell. Dan kalau saya suka tambah lah. Okay, saya suka tambah sikit. Bila saya dah buat E0 cell sama dengan E0 cathode ataulah E0 anode. So saya suka letak E0 cell sama dengan E0 cathode. Tadi siapa? Kita dah determine cathode adalah nickel. So saya akan tulis nickel 2 plus slash nickel minus E0 bagi anode. Anode tadi kita dah determine aluminium. So Al3 plus slash Al. So what is the reason saya suka menulis this kind of notation? Sebab kadang-kadang kita tersalah ambil value, kan, tersalah pandang nilai ni. So why not kita ambil langkah berhati-hati, kita buat this kind of notasi dahulu, dan barulah kita substitute with the value, dan barulah kita kira untuk dapatkan jawapan bagi E0 cell. So kita dapat positif 1.41 volt. Then kita nak kira sekarang nilai X, kita kena gunakan Nernst Equation. So the requirement for the Nernst Equation adalah overall cell reaction. So kita tulis dulu half equation for the anode and half equation for the cathode. So half equation for the anode mestilah dalam bentuk oxidation. So kita perhatikan di sini untuk anode system kita ada 3 elektron, dan untuk cathode kita ada 2 elektron. So untuk kita dapatkan overall cell reaction, kita perlu samakan bilangan elektron. So that's why untuk anode kita times 2, untuk cathode kita times 3. Why? Because we want to cancel out the number of electron at the end, because there is no electron in the overall equation. So kita akan dapatlah overall cell overall cell reaction. So overall cell reaction ni kita akan gunakan dalam Nernst Equation. Okay. So E cell sama dengan E0 cell, tolak 00592 over N log Q, kan, log Q. So jangan tinggalkan jawapan kamu tu, jangan tulis jawapan kamu log Q, sebab untuk dapat satu markah tu kamu kena nyatakan what is mean by log Q tu. So log Q in this case, kalau kita lihat solid ni tak terlibat. Okay, so produk adalah aluminium 3 plus to the power of 2, sebab stoichiometry kat sini adalah 2, dan dibahagikan dengan concentration nickel, stoichiometry di sini adalah 3. So gantikanlah. Okay, kita gantikan dalam Nernst equation kita, barulah kita substitute dengan value, then we calculate the value for X. Okay, so kalau kita lihat pemarkahan kat sini, this is 1 mark,
This is 1 mark. Okay, this is 1 mark. This is another 1 more mark. Apapun saya suggest buat step by step, sebab kadang-kadang kita tak tahu markah tu kat mana lah. So better kamu buat step by step. Dan tadi lupa saya, N tadi ni adalah the number of electron dalam bilangan elektron berimbang. That's why this here is 6. Okay, here is 6 sebab kita dah cancel elektron tadi, 6 elektron tadi. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, keep in mind, kalau dalam overall cell reaction tadi ada gas, so untuk gas kita ambil nilai bagi partial pressure. Sama juga untuk notasi E-cell tadi, kalau ada gas, contohlah kita letak pH2. Even though the value is 1 atm. Kadang-kadang pelajar dia dapat jawapan tu tapi dia tak denote pH2 tadi dan nilai pun dia tak ganti. So jawapan tu luckily saja betul. Sebab apa? Sebab luckily the value for the partial pressure tadi adalah 1. So jawapan tu dikira sebagai salah lah. So keep in mind lah kalau dia melibatkan gas. Okay, dalam overall equation tadi ada gas, keep in mind. So di sini 4 markah lah untuk soalan 3A. Soalan 3B is regarding on the electrolysis aqueous copper 2 sulfate solution, CuSO4. Okay, they carry out for 1.5 hour. Okay, 1.5 hours with a current flow of 2 ampere. Okay. Then dia tanya yang pertama, write the reaction equation occur at the anode. Okay, so saya nak buat revision sikit. Pelajar biasanya untuk persamaan water at the anode and water at the cathode tu dia tertukar. Okay, simple je. Kita lihat anode versus cathode. Okay, so anode dia ada alphabet O, cathode dia ada alphabet H. Sebab tak boleh lah kalau nak ambil dua-dua. Cathode ni H dengan O kan. So anode ni maksudnya dia adalah O2, cathode dia adalah H2. Simple je. So jangan tertukar lah. What is the product for the anode and what is the product for the what kind of gas at the anode and what kind of gas at the cathode. Itu yang pertama lah. Then untuk persamaan anode tadi, okay, kita faham. Okay, kita ada oxygen gas, okay, as a product. So kita imbangkan seperti mana redox equation lah. So kurang O kita tambah H2O. Okay, kurang O kita tambah H2O, 2O. So kurang H kita tambah H plus. Okay, kurang H kita tambah H plus. Jauh sangat saya tulis ni. Kita ulang balik, 2H2O liquid. Okay, so kita ada 2 times 2, 4. So kurang H kita tambah 4H plus. Okay, and then kita imbangkan charge. So elektron bercharge negatif. So here the total charge here adalah kosong. The total charge here adalah positif 4. So nak jadikan dia kosong, kita tambah 4 elektron. So balance already. So that's why kita ada 4 Faraday lah. So kadang-kadang pelajar dia hafal ataupun dia tak ingat berapa Faraday. So bila dia tak ingat berapa Faraday, memang dia tak boleh solve soalan yang melibatkan calculation lah. Okay, yang melibatkan calculation kolom ke. So this is how we manage persamaan untuk anode. So by writing the anode equation, okay, apa ni yang occur di anode, you are given 1 mark here.
Then soalan yang kedua, dia tanya calculate the quantity of charge transfer. So kita gunakan formula Q sama dengan IT sahaja. Okay, so gantikan nilai. I adalah 2 ampere just now. Masa yang dia bagi adalah 1.5 jam. So tukar kepada minit. So that's why 1.5 times 60. Tukar kepada saat lah kan. So darab lagi 60. So kita dapat 10,800 coulomb. So this is 1 mark. Okay, biasanya penggantian ataupun formula lah ni. Okay, so for the precaution, better kita tulis both lah. Okay, sebab takut dia kata penggantian ke apa ke. So this is 1 mark. Then the final answer, you are given another 1 more mark. So total markah untuk section A dan section B tadi, weightage-nya adalah berapa? 7 markah. Okay. Soalan 4 adalah regarding on the chapter 5, which is hydrocarbon. And the weightage for this question adalah 5 markah. Okay. Cuba kita lihat soalan. Compound F is a saturated and symmetrical compound with a molecular formula C5H12. Compound F give only a single monobrominated product G upon reaction with bromine in the presence of light. Maksudnya kat sini this is a halogenation. Okay, the name of the reaction adalah halogenation. Okay, then kita soalan kat sini pula dia kata write the structural formula of compound F and G. Dia tak kata deduce. Okay, kalau dia kata deduce, kamu perlu buat inference dulu lah. So contoh kat sini kalau soalan tu kata deduce, kita boleh kata apa ni, F, okay, which is C5H12 tadi is a type, okay, of alkane. Ini yang pertama. Dan since dia adalah symmetrical, so kita kena fikir what is the structure of alkane tadi. So kalau C5, kita hanya ada 3 possible structure of alkane. Okay, 1, 2, another one is a 1, 2, 3. Okay, just buat rangka je lah. Okay, so how to determine which one is the best answer? Maksudnya kalau kita lihat kat sini, dia kata symmetrical compound with a molecular C5H12. So dia punya keyword adalah symmetrical. So looks like yang ni lah, kan? Then bila dia kata compound F give only monobrominated. So bila dia gunakan istilah monobrominated, kita faham all the 12 hydrogen atom, okay, adalah equal. Okay, equal means kalau kita lihat kat sini kita ada 12 primary hydrogen atom. Kalau kita pergi kat sini, first structure ni kita ada primary, kita ada secondary. So impossible to form monobrominated product G. Okay, sebab kita akan ada primary hydrogen atom dan juga secondary. Dan kalau structure yang kedua pun primary, secondary and tertiary hydrogen atom. So impossible for structure yang pertama dan structure yang kedua untuk hasilkan monobrominated, dan dia juga adalah maksudnya untuk hasilkan monobrominated itu adalah sangat mustahil. Tapi kalau symmetrical, structure 1 tu kita boleh kata symmetrical jugalah kan. Tapi sebab kita nak hasil dia pula monobrominated, so the best answer memang structure yang ketiga sahaja. So when you draw this kind of structure, you are given 1 mark. Then bila kita jalankan free radical substitution reaction, kita akan dapat structure G. Okay, so 1 mark
each. Okey, settle bahagian A tu. 4B pula dia kata write the mechanism for the free radical substitution lah. Okey. Tapi dia insist kat sini hanya untuk chain propagation step sahaja. Kita faham when we deal with the free radical substitution, kita ada 3 step. 1 equation for the chain initiation, 2 equation for the propagation step, dan 3 equation for the termination step. So since insist only propagation, kita kena keep in mind propagation akan ada 2 equation. So the first equation, bila mana kita ada radical bromine sangat aktif, so dia akan attack the one of the hydrogen atom. So hydrogen atom ini akan pecah secara homolytic. So keep in mind, kena gunakan half head arrow. So tak kisahlah you nak buat arrow ni ke atas dua-dua ke, so satu atas satu ke bawah ke, doesn't matter. But the most important thing, tail of the arrow mestilah pada ikatan. Dan juga kalau untuk radikal ni dia mesti pada bromine. So kadang-kadang pelajar dia just take for granted tau, dia buat macam ni. So memang tak dapat markah lah. Okay, ya. So radical bromine akan serang. So ini akan putus. So ikatan ini juga akan putus secara homolytic. Dan head of the arrow ni mesti pada carbon. So jangan juga just take for granted saja letakkan tail dengan head tu. Okay. So akan terhasillah radical alkana dan HBr. Then this radical alkane sangat reaktif, so dia akan attack balik bromine. Bromine akan pecah secara homolytic. So macam ni lah. Okay. So ingat tail pada ikatan ni. Okay, yang ni pun betulkan sikit ni. Kat sini. Okay. Then radical ni mesti pada C lah. Okay. Ni pada C ni. Jangan take for granted sahaja tail of the arrow tu. So again lah, saya nak remind balik. Kena jaga head and tail bila kamu nak lukis arrow. Dan dalam free radical substitution, mestilah menggunakan half head arrow. Okey, kita pergi untuk markah dia. So kalau kita lihat tadi, kita dah bagi 2 markah untuk bahagian A. So bahagian B ni semestinya 3 markah. So markah yang pertama untuk this part, okay, species dan juga tail. Then formation of the radical, another 1 more mark. And then this kind of structure radical dengan arrow tu, another 1 more mark. So total untuk soalan 4 adalah 5 markah. Okay. Soalan nombor 5 adalah regarding on the chapter 6, which is benzene and its derivative. Okay, the weightage for question number 5 adalah 7 markah. Okay, kita lihat soalan. Based on the reaction scheme below, answer the following questions. Okay, dia ada A, B, C and D lah. Okay, so yang A ni dia kata, draw the structure of X and give the reagent of Y. So, cuba kita digest diagram yang dia dah bagi pada kita tu. Kita ada benzene. Okay, kita ada benzene. So, react with haloalkane and ada catalyst aluminium trichloride. So, maksudnya kita faham the name of the reaction here adalah Friedel-Crafts alkylation. Okay, Friedel-Crafts alkylation. Okay, so X itu semestinya lah this kind of structure lah. Sebabnya chlorine akan keluar dan attach directly kepada benzene ring. So this is the structure for the X. And then daripada structure X tadi, okay, kita dah ada kita tindak balaskan dengan reagen Y. So kita dapati
totally bertukar menjadi this part ni, this portion ni bertukar kepada carboxylic acid. So masih ingat lagi istilah benzylic H. So kalau kita ada benzylic H, so dia akan directly oxidize kepada carboxylic acid COOH. So maksudnya Y itu adalah KMNO4 H+, ataupun kita boleh guna K2Cr2O7 lah in acidic condition. So X ini, this kind of structure, you are given 1 mark. Then reagent Y, this is another 1 more mark. Okay. Seterusnya, soalan B, write the mechanism for the formation of X. So dia nak mekanisme free radical Friedel-Crafts alkylation. So when we talk about Friedel-Crafts alkylation, kita ada 3 step. Okay. Step yang pertama adalah formation of electrophile. Okay, hopefully you masih ingat lah. Formation of electrophile. Okay, so dalam formation of electrophile ni kita faham haloalkane is a polarized by catalyst. So catalyst in this case adalah AlCl3 lah. Okay, so haloalkane is polarized by catalyst to form an electrophile. So the tail of the arrow tu must be on the chlorine towards the catalyst. Okay, so kamu akan diberi 1 markah for this whole step number 1, which is formation of electrophile. Okay, 1 mark. Okay, step yang kedua adalah formation of uranium ion. Okay, formation of uranium ion. Okay, yang mana kita faham electrophile attack the pi electron of the benzene ring. So kita tunjukkan dengan this kind of arrow lah. Okay, electrophile attack the pi electrons of the benzene ring and a reaction intermediate which is known as a uranium ion is formed. So yang dalam bracket ni sebenarnya adalah uranium ion. So there are 3 resonance structure for the uranium ion. So as it is your drawing, okay, arrow semua mesti betul. Okay, arrow dalam ni pun betul ni, half head arrow ha. Okay, half head arrow pada full head arrow. Dia tak berapa nampak tu sebab arrow tu tebal. Jangan guna half head pula. Okay, menunjukkan the movement of the delocalized electron tadi. So at is okay, 1 markah untuk this kind of structure. Sebab kita kata tadi electrophile attack the pi electron of the benzene ring. So this is 1 mark. And then for the uranium ion ni, okay, the whole part ni, okay, the whole part ni you are given another 1 more mark. Okay. Then step number 3 adalah deprotonation. Deprotonation. Okay. So deprotonation, the terms of deprotonation sebenarnya membawa maksud loss of electron. Okay, loss of electron. That's why kita tunjukkan deprotonation. This is loss of electron. Full head arrow nampak kat sini macam half head ni. So it must full head arrow. Free radical substitution sahaja yang kita gunakan half head arrow. So deprotonation occur to retain the purpose berlakunya deprotonation adalah to retain the aromaticity of the benzene ring. So akan berlaku pemutusan ikatan kat sini lah. Okay, half head arrow. So kita akan re-attain balik double bond here. Okay. So kat sini akan terbentuk double bond. Then kita faham for this kind of structure ni kita akan dapat another
1 more mark. Okay, so 3 markah campur dengan 2 markah. Okay, baru B kan. Cuma structure ni silap ni, betulkan sikit. Ni tak ada ni, mana boleh. Sebab kita dah kata deprotonation, loss of electron, so ikatan ni akan putus lah bila berlakunya deprotonation. Okay, tak ada ni ya. So kalau ada tu dia terlebih tu, mana boleh. C kat sini, cuba lihat balik kan. Okay, memang putus lah. C kat sini 1, 2, 3, 4, mana boleh ada 5. So deprotonation of H. Okay, deprotonation maksudnya loss of proton, so tak ada dah kat sini. Okay, then kita lihat soalan C. Name the compound X according to the IUPAC nomenclature. So untuk structure X tadi, kalau kita lihat this part kita ada 4 carbon, this part kita ada 6 carbon. So semestinya parents goes to the benzene ring. So this kind of structure ni kita namakan dia sec apa? 1, 2, 3, 4. This is sec butyl. Okay, so that's why hanya diterima nama kat sini hanyalah sec butyl benzene. So you are reward 1 mark. Then D, last kali, state the type of reaction involved for the formation of X. Tak lain tak bukan adalah electrophilic aromatic substitution. Sebab H tadi keluar lah kan, substitute. So this is another 1 more mark. So total A, B, C and D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. So total 7 marks. So dengan berakhirnya soalan 5 ni bermaksud settle part 1 lah untuk discussion trial PSPM. So bahagian 2 akan disambung oleh Puan Julianawati. Dia akan bincangkan, Madam Julianawati akan bincangkan question number 6 until question number 12. So I wish best of good luck for this coming PSPM. Try your best.